बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फुर्तमे सण हुराबे फळुम वडान देविते बरबड़ शुक्रिया अळो में मियद में बदल कोल्लणी मी ಎಂಗಡಾಣ ನವಾಣೆ ಮಿ ಹೊಣಿ ಇರುದುಂ ಫೆಶಿಗೆ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಫೊತುಗ ಹುರಿ ಕುತ್ತಕೆ ಅಳುಮೆಣ ಹಮೆ ಅಳುಮೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಸಮಿವಣಿ ದೆಂಗೆ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಹಾರು ಅಳುಮೆಂಗ್ ಅಣೆ ಅಳಾಫುರಿ ಫಿಯಬಳು ತಕ ಇತುರಂ ಮಿಫದ ಖುಷೆ ಮಿ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಫರಾತು ವಿಯಣ್ಣು ದಿನು ಅಳುಮೆ ಮಿಹಾರು ಕುರಮುಂದ ಮಸೆಕೆತೆ ತಿಬೆಫಳುನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲ ದಿನುಮ ತಿ ಅಳುಗಿಂಡ ಎಕ್ಕೊಂ ಮಿಯದು ಮಿ ಪ್ರೆಸ್ಗ ಮಿ ಬ್ಯಾರೋ ಇಡಾಗಣ್ಣವಣಿ ಮಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಎಣ್ಣೈ ಹಿಂಗೆ ಮಹಾವಾಗೆ ಹುಣ್ಣವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ದೆಂಗ್ ಎಣ್ಣೈಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆನೆ ಶಾಕೀಬ್ ದೆಂಗ್ ಫುರ್ತಮ ಅಳು ದಣ್ಣವಾಲಾಣ ಮಿ ಗ್ರೇಡ್ ಏಕೆಗೆ ಈ ದೇಹಾಸ್ ಕಾವಿಸ್ ಮಣ ಆಹಾರುಗೆ अलम मिलिए वन फोटोगा हम वारा बोर्ड कुशे ए बेजेफ दे अळु मेना हमें ए आ हिसाब अळु में हम दरिवरु तुम फेत्तनागा मिहारो ए पेज रिप्लेस कुरुमगे मसेके कुरियंगे बदे दे अळु मेना अडिवम दे एहें मादा तकुगवे सम मसल तके बहुरी कमदे अळु में मी ए मसल बलम मिदनी कीने दिमावी मसले तो कीने तो मी कुत्ता यानी फोटोगा हुरी फोटो की एन्ना ईम बल्लवाफा अदि हम इस्लाम मिनिस्ट्री में पास कुरेविगें प्रिंट कुरेफवा फेत्तके दे इतुरा कुं हुरी कम मी फागवे फहुरी फेत्तक बलायरु मी फेत्तक की मिसाल का ग्रेड देगे फेंगे इतिहास फाणरान सुरे हम दरिवरुं बेणु कुरमुं गेंदा फई हम एरु फास वेगें एवस बदलेनु गेनेस मी हम मियदा हम एंगे फे बेणु कुरमुं दनि मी कु मिवी हातन असल फाह कुरेफकांडे दे ग्रेड देगे फोता दी मी बारागे फोतुं वे सम मी आयतेगे कुशे फाह कुरे फेबे ए देहास सतारवण देहास अशारवण आहारुगे 27 अक्टोबर फास कुरे फौरी फोइतके ए मम्मी कुत्तंग अळुमेना हमें आ हिसाब अळु मिहार मी दणी ए कुत्तंग इस्लाह को मी दारिवरुण्ण शाबिले निवेरिने कां कुरम विगे किया देमो दें मी फुर्सत गाळो हम शुकुर दण्णवालाण मी कुत्त फाह कोद्देव्वी फरायतक दें मिकाल मसले दिमावी की वेगेंतो ए कंगाटी बेफुलुन्ना हिस्सा कोल मारो नाम डॉक्टर अब्दुल शाकीब बदे बेफुलुन्ना हवाल कोल्लान अस्सलाम वालेकुम मी दमे मिनिस्टर विदाल विहिन आगमन मी स्कूल तो किवादिन मम बेनकुरा दारिवरन बेनकुरा फतो उतरें ग्रेड 1 के यहारो अलग मिशाय कोई कुरवाम फतुगा आयत के मसला के होरिकम अमति वे फिर से कोडानवान मीडिया में हर वन आम कोंगे फोटो सफा तो से बताओ स्कूल पिक दे मालूम धन्यवाद हमारा कुर्को धन्यवाद बेन वन एक मेदवे फोटी की है कम अलगुन में के दरबार के फोटो का कुरवान फोटो का इस्लाम फोटो का बेन को फोन ये कुरवान के आयत का सूरत में नगनी मी बात के कंकमुगा इनमें हम कुरिहा हिसाब से हम बड़न बार करवे एप्लीकेशन को वा मुसहफ मदीना किया एप्लीकेशन को अलगुन में नगनी एप्लीकेशन अलगुन में कहाला दोबारा टेक्निकल वाट वक्ताला फॉर्मूला बेन को गुनो नंबर जहागें एप्लीकेशन अलगुन में तैयार करा फोटो के फोटो में देने आयत में नकुल करें बदल करें एहें कुरायरुगा मी हम मिहार में दिमाग फकुरी कहाला मिस्टेक मोटे कहाल मसल हम दिमाग वे एक कुरी के सवा करें एक की ते मिस्टर दालु हैं मी के कुरी के चाप को के नेरफोर बैंक इस्लाम फत को किस मिस्टेक सोरी खान एम ए दिमाग मसले ये आलमनस एकं एंगिफेसोन नकम ए दिमाग आकम बिसंगे दें एकं नगल को मट का प्रोफाइल को फो मसल फाह करोनी मा एकं नगल को के आलमन फत में नेरे एम आमुगति के बदन वाहिं अबदिस दिमाग मसले नगे बिंग मसल दिमागी मा आलमन प्रोफाइल को के एकं नगल को मसल बसके कुरायरो ग्रेड एकेगे कुराम फतगा एकी हम आलमन प्रोफाइल कुरुमुगा आलमन ए बात तो मिस्टर दालु हिंग आलगुन फै मिशाई कुरनी आलगुन में नई फै तैयार कोफा आलगुन प्रूफ रीड कोफा दें इस्लामिक मिनिस्टर फॉर वाइंग फास्टेस कोगे यार एहमी मा एमरहला के सेती हम नोबेलिफा एम आलगुन एमनेस मिदन वाहि नोबेलिफा कमेंगे हम एहमे फै बेनु पुराता मिसाल के दनवान मा मिहार के सितंबर हिसाब मिहार का एहन दिमाग को सावन हम एकं एकत गास फेने आ हिसाब आलगुन सकने इंगोनी मा आलगुन से फै तबला हम मसलतेस बला दिन अलगुन में एकन तकुरार बियानो दिन मट्टका कुरम मसकेत मिहार हम कुरम दावा कमिता धन्यवाद शुक्रिया देळु में मिहारो मी अळमण फागवे हिसाबुंगे कु तकुरार बियानो दिनुमा एळि फियवळुता मी अळवन दण्णवालाण पुरतम कमक मी प्रूफ रीडिंग स्टेज स्टेप तंकोळे बोडं हरुदणा कुरुमगे गोतुम मी अळुमेंगे एतेरेगे बेफुळुम फियवा हम इंडिपेंडेंट पेनल्लकुम प्रूफ रीड कुरा गोता मिहारो हम जसाफे अदि मी
හතර පොතකුම් මිකු ෆාහග වෙෆවාතිවෙ හුරිහා ෆෙත්තකේ ඉස්ලාම් ගුරුවාන් හම හුරිහා ග්‍රේඩගේ හුරිහා ෆෙත්තකේ සබ්ජෙක්ට් ಟೀಚರ್ ಪೆನಲ್ಲಕುಂ ಬಲ್ಲವಾಗುತ್ತ ಮಿಹಾರ್ ಹಮ್ದಸಾವಳ ಎಮಸಕ್ಕೆ ಫಶಾಫಿಂಗೆ ಇತುರು ಕುತ್ತ ಹುರೆ ದಾಣೆ ತೀವೆ ದೆಂಗ್ ಅಳಮೆಣ್ಣ ಕುತ್ತ ಫಾಹಗ ಬೆಜ್ಜಿಯ ಹಮ ಎ ಕಂ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರಮುಂ ಗೆಂದಾಣ ಅದಿ ಹದಂ ಬಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕ ಶಾ ಬೆಲ್ಲನಿ ವೆರಿನಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಮುಂ ಗೆಂದಾಣ ದೆನ್ ದೇವಣ ಕಮಕ ಮಿ ಮಸಲಸು ಹಿಂಗಾದಿಯಗು ಎವ್ವೆ ಸವಳ ಬಲ ಅಳು ಮಿಹಾರ್ ವಾಣಿ ಕೂಡ ಕಮಿಟಿ ಎಣ್ಣ ಗಾಫ ಕೀವ್ವೆತೋ ಅಸ್ಲು ಮಿ ಕೊಂಬೈತೋ ಮಿಗೆ ಹುಮಾಲ್ ವಣಿ ಮಿ ಕುದ್ ದಿಮಾವ මෙදුවරවී කීවෙතෝ බෙල්ලම එහෙම කොමිටික මසක වෙස් ඊයේ වණී ෆෙෂිෆා දෙන් මී මිසාලක දිහාස් පණරවණ ආහාරුම් හූරි ಕುತ್ತಕೆಂ ಅದಿವೆಸವಳ್ಮಣ್ಣ ಫಾಗಣ ವೇತೀಮ ಕುಶಂಗ್ ಎಗೊತ್ತ ಫೊತಕುಂ ಫೆಣಿಜ್ಜ ಕಮ್ಗ ವೆಜ್ಜ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕುರೆವೇಣೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೆಸ್ ಮೆ ಹಾರೋಳ ಮೆಂ ಗಾಯಂ ಕೊಫಿಂಗ್ ಹೆಮ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತು ಎ ಕಾಲ್ ಕುಶ ಫೆಣಿಜ್ಜ ಆಳೋ ಮೆಣ್ಣ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲದೆ ಎ ಮಿಕಾಲ್ ಕಂತ ಕುರಾರು ಹಮ ಫೆತ್ತಕು ಗಕುಂ ಹುರೆ ಹಮ ಬೇರು ಕಿಯವಾದೆ ಫೆತ್ತುಗೆ ಸುರೆ ಕಮ ಏಕಂಕ ನಗಳು ಕುರುಮಕಿ ಹಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಹರುದಣಾ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅಳು ಮೆಂ ಕುರಂಚೆ ಹೇಣೆ ಕಮೆ ದಿಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ಲು ಇಚ ವಿದಾಳಂತ no alon bakke chenne den hama de me ministers fa korego ta shaki bes fa korego ta hagigatuga grade ekegge e fotuga masa dimawegen den mikan samal kama mi ai grade ekegge e dimawe fori masa shaki be saaf ko devi hagigatuga balamwa wara den algon menge enna ige curriculum ge masai koraba be pronna sama nobeli okkan algon men ekan gabul ko ekan algon men master wes ede adi den minisha e saaf ko devvi kuriyan ottanga mipada kantata dima ve dinu matta ka algon men ala for fiawta ehem wima puriga wes sama algon men tereng proof read kuruga masai kuriya gende enna wes e hisabun yoti ahara nukure gos grade ekege fine kanyenno adi dehas panarawna haru grade 2 ge fotegge wahaka warabodan hama dekon grade 2 ge fotaki dehas panarawna haru FL liyevi islamic ministry hama chap kurevigen fote fast kureifa ehmi mo korean oitange rat kurevi amikan tata dimavi anu dinu mattaka alwan men hama harudana piyawul take mihar me shaydalegata elifa miwani ehma alwan men ummid kurani korean oitanga mifada kantata dima nuwane kama adi vianu dinu mattaka kuranji masaka qur'ana kama yaggen kan alwan men arwa shukriya de almen tibe frange sual taka hulwa halana mikun azab genda ngeta alam difa diva hichana alam ge desualan abai potom soal ki rai madli uge vidafishi daira member afi islam madya golegatun dekke huriha wahata ke ministry in dokko pranwan kan fahagave islam patuga nafrat ufede baataken hurikama ebata badal kurenje wahaka dekke islam patum tibeflun na fahagave nafrat ki ko baata then हम ऑफिस विद्यालय सरबे राज्य के स्कूल तो बेलाउनु के हरकश पे कुरुकुदिन मिनिस्ट्री उले का मिनिस्ट्री फागवे कुदिन इस्लाम कुरुंगे ट्रेनिंग तक कहीं का कमा मी के हवरे के हकीकते में वाह केता thank you ngeta me furtama suala me alun men අඩම සරුකාදරා හවාදු වෙෆා ඒ දෙහාස් අශාරාගේ නොවෙම්බරුගා මේ මැනිෆෙස්ටෝ ගොන්නානේ කරිකියුලම් රිවිව් එකක් දා ඉංග වෙඩා ගන්නවානේ මේ ආ කරිකියුලම් තම්ෆීස් කුරවණි දෙහාස් පන්නරවන ආහාරු තම්ෆීස් කුරවණු ඉරු අසු පයිලට් එන්න කුරවේ හම රාස්ලාෆා හුරිහා කී ස්ටේජ් එකෙන් ඔති අනේ ඒරු තම්ෆීස් කොෆා ඒගෙන් බරන් මේ එහෙන් කහලා නතිජා තකෙන්නු මෙෆා ಹುರಿ ದೆಂಗ್ ಅಳುಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹವಾಲ್ವಿರು ಮಿ ನತೀಜಾತ ಅಳುಮೆನ ಫೆಣ್ಣಂ ಫಶಾಫುರಿ ತೌಲಿಮ್ ಇದಾರಾ ಗುಳೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಫರಾತು ದೆ ಅಳುಮೆ ದಿಹಾಸ್ ನವಾರವಣ ಹರುಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊಹ ಬೇವಿಂಗ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್ ಮೆ ಎ ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್ ಗೆ ಇತುರುಂಗ್ ಅಳುಮೆ ಹಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಿ ಕಂಕೊಳುತಕ ದತುರುಕೊ ಮಿ ತೌಲಿಮಿ ದಾಯಿರಾಗೆ ಹುರಿಹಾ ಹಿಸ್ಸಾದಾರು ನ ಬದ್ದಲುಕೊ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮಿಗೊತ ತಂಫೀಸ್ ಕುರವಣಿ ಏಗೆಂ ಏ ನುಕು ನತೀಜಾತ ದೆಣೆಗಣೆ ಫವಣಿ ತೆಂಗೆ ಏ ನತೀಜಾತಕ ಬೇಸ್ ಕೊಫ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಕುರುಮಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಅಳುಮೆ ಫಶಾಫಿಂಗ್ ಏ ಹವ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸಿಲಬಸ್ ತ ಫೊಯ್ತ ಹುರಿಹಾ ಮಾದ್ದಾತಕೆಗೆ ಮೀ ಎಂಗೆ ವಡ ಗಣ್ಣವಾಣೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಹಗೀಗತುಗ ದಿರೆ ಎಚ್ಚೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಮುಂದ ಎಚ್ಚೆ ಏರೆಗೆ ಹಾಲತಕ ಏರೆಗೆ ತಜ್ರಿಬಾತಕ ಏರೆಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಣಾಕೊಫ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ದಾಣಿ ಬದಲ್ವಮ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೌಮೆಗವೆಸ್ ಕಂತೆತವಣಿ ಮಿಹೆ ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗವೆ ಸಮ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿನ್ ಸುರೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಇವಾಲ್ವಮ್ ಆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫೋ ಹಳುಮೆಗೆ ಆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ತಂಫೀಸ್ ಕುರವಣಿ ಇತಿಹಾಸ ಫಣ್ಣರ್ವಣ ಹಾರು ದಿಂಗೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಯಾಸು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೆ ಪೊಲಿಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ತಂಫೀಸ್ ಕುರಿಮೆ ಏ ನುಕುಣ್ಣ ಅಸರುತಕ ನತೀಜಾತಕ ಬಲಾಫ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಣ್ಣಾಡಿ ඒ ප්‍රොසෙස් අලුම කුරියම් මිදෙන්දනි එහෙම මම අලුන්ෙන් මි කුරා කන්තතකකි
iru alumene faaga kuribunu kankan ama huriha fetakun huriha syllabus takun e badal kormo migendani den mi change geneve eru komme subject egge e maadda take ballawane e subject egge experts egam goluwana alumege mitibe siyasi befulun nenno misalaga divehi fe vejia divehi tajriba karun divehi mudarrisum mi masake koddewani islam fe vejia islam maadage expert mikan koddewani den eti befulunge interest mi wagutti huri islam maadda kan wate alun dannawala na islam potuge kantata kuriya gengostamweni islamic university ge faratu ඒ හැම රාජ්‍යයක තිබි ෆුන්නාබුස් ඉල්මුවෙරින් තිබ්බවාතනේ එබේ ෆුළුන් මි බල්ලවාෆ අලුමණන් ඒ ෆාග වෙෆ හුරි මස්සලත ඒකංකම හල්ලු අන හොද දෙවිම ඒගොත අලුමෙ ෆෙත්ත රිවයිස් කරමු මිගෙන්දනි දැන් දෙවන සුවාලක මි විදාඩවි හරුකෂි ෆිකුරු අනේ huri kudin ane school to gowle kama alumena feni faitto mi rajyega ule kama vejji alu hama kuri preseges dennevin ekantata hama school tere mes fennane alumena mi mikahala kantata ka husha helene kudin husha heli daane vulnerable groups take identify vefa e bahuri e kudinna deal kura nuwata mi mikahala fikuraka haruka shekanyenno mige tere bule hama gang violence bullying eki kahala kantata ema kudinna dimave daane mifada kantata ka victimize vedane kudin takka alalumge gotun kuranje kantata education ministry school ta meduwer kokkura mundai e program toge tereng by program ta tibe fana salmen kurimbe sissa ko fahunnaane as tane mikolun kanne fennade mikol gonna gonna fennade kuri gendawa ಕೂಡ ಇರುಗಳ ಕುದಿನ ಮಿಸಾಲ್ ಕಪ್ರೇಡ್ ಕೆ ದರ್ವಣ ನೋ ಬ್ಯಾಕು ಗುರುವನ್ ದಸ್ಕೊ ದೇವಿಚ ಕಮ ಬಾಣ ಮೇ ಹಮ ಯಾದನ ಕುರವೆ ವರ್ಗ ಗೆಲ್ಲಮ ಕವೆಗೆಂದ ಏಕಮ ವಾರುಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏಕಂತಿತ ಬಲ್ಲವ ಆಮದು ಮಿ ಕೋಪ್ರೇಟ್ ಕುರಂ ಗ ಮಸದೆ ಮುಳೆ ಕ ಫಾಹೆ ಕುರವಾ ವಾರುಗ ಕೊಬಾತೋ ಎ ಫರಾತ ಬಾಲ ಆಳಾನ್ ಫಿಯವಳಿಕೆ ಎ ಇಮ ಫರ್ತಂ ಸವಾಲ್ಗೆ ದೇವನ್ ಸವಾಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಳಂಡ ಹಾಲಂ ಬೇನುಗಣಿ ಅಳುಬೆಣ್ಣ ಮಿ ಮಾಲೂಮಾತಿ ಫೋ ಗೊತ್ತುಗ USAID के फंडिंग के दशों MOE ट्रांसपेरेंसी मॉडल्स कुड़िगे स्कूल को दिन हर कोई किसी को देखोला में का प्रोग्राम में जब स्लाइड था मी सोशल मीडिया का दौर फवायर को स्लाइड था कोई बहुरे खाला को गुड़िगे वाक मसवालो फदाफा तो देखो तो मेरे में कौन काटे उन्हें में जैसे के कुराफा ते मी एजुकेशन मिनिस्ट्री का समाल का मंगे विश्वर का आसवा हमें तो कि वेगन तो मिका द स्लाइड तक पेनु कुरेवे ने यार में मोलो माते फवर को तो मसल तक फेमतियो मा गुड़िगे खुदिर ना फोनो स्लाइड तो मिहार वने डिलीट कर ले फेम कोबा तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का बाहे के अकीन तो मी एकंत तक गुड़िगे अमल पूरा पाने देन रिफा के सवाल सीधा जवाब नो दे थी वालन हम आए तकुरार कोल्लो में सवाल जवाब देबुमा ए इति विदाळवी मिहार का करिकुलम रिव्यू कुरम का मसके तकुरम गंता आयुका इस्लामिक यूनिवर्सिटी मशवरा पूरा बाकमा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पूरी का चांसलर अधिकारी के इस्लामिक मिनिस्टर डॉक्टर मोहम्मद शाहीम अली सईद विदाळ को बे देहास पंडरवना हर कोई कुलवाले करक्यूलम का हारुकशी फिकुरा गोड़े नो त नफरत उफदिदान काल इब्लिस काल माद्दा इब्लिस काल मुकर्ररे इब्लिस काल फिलावड़े नोनान कमा एह विद्या सीधा विदाले दे वफान तो तिबे फुनु बेबी सिंपोजियम मा एकंत तो तेरे आइडेंटिफाई कुरउनी कोन माद्दा इगे कोन यूनिट इगे ನುವತ ಮೇ ಕೋನ್ ಫಿಲಾವಳತೆ ಗಹುರಿ ಕಾಂತತೆಗೆ ಕಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರಗಿನ ಸುವಾಲಿಂಗೆ ತತಿ ವಿದಾಳ್ ವಿದೆ ಅಳೊಂಡನೆ ಬಲಾನ ಜವಾಬ್ ದೇವೆ ತೋ ಫುರುತಮ ಕಮಕಿ ಮಿ ಅಳುಮೆಸ್ ಕಬೂಲ್ ಕೊರ ಮಿ ಹಾಸಕೊ ಗುರುವಾಣುಗೆ ಆಯತೆಗೆ ಸೂರತೆಗ ಮಿ ಕುಶೆ ಜಹಿಗೆ ನುವಾಣೆ ರಂಗಳ ಫೆತ್ತಂ ಹುಣ್ಣವಾಣೆ ಏಕಮ ಆಣೆ ಎ ಮಸಲ ಮತಿ ಫೆಮ್ಮತಿ ವೆಫ ಕುಜ್ ಜಹಿ ಫೆಬೆ ಎಮೆ ಏಕನ್ ರಂಗಳು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳೊಂಡ್ ಕುನಿಸ್ ದಂಡವಾ ಫೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏಕನ್ ಕುರುಮಂ ಒನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಳೊಮೆಂ ಹಾರುದಣ ಕುರಿಕ ದೆನ್ ಅಳೊಮೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿದಣಿ ಮಿ ಏಕನ್ ಹಿಂಗಾದಿಯ ಗೊ බලමු කොමිටි එන්නගේ ඇඳෙන් ආම අලොමෙන් මිකම ඉහුමාලුවා ෆරායත ගම ඔදා ෆෙෆරාත එක ෆියවල්ත එලිගෙන් දානේ දැන් දෙවණය මේ අලොන් සාෆ් කොල්ල දේන මේ ट्रांसपेरेंसी मोल्डिफ्स गुड़िगे अळोमें कुराकमेगे स्लाइड तक एंडोंगे मी इये मीडिया मीडिया अळुमेस दुशिंग ए हगीगतुगा मी यूनेस्कोगे MGIEP गुड़िगे अळोमें मी दरिवरुण्ण
ಹಿಂಗಂ ಗಸ್ತು ಕುರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏ ದೆನ್ ಎಬೆ ಫುಲ್ ನಾಳುಮೆ ಹಮ ಮಿ ದುರಾಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೊರಮ ದೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಮ್ ಕುರೆ ಫುರಿ ಮಿ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಹಾಲತುಗ ದರಿವರುಣ್ಣ ಮಿ ದಿಮಾವಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಕಾಲ ಕಂತತಕಂ ಅಣೆ ಡೀಲ್ ಕುರ್ಮ ದರಿವರುಣ್ಣ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಏಕಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹಿಂಗುಮ ಎಬೆ ಫುಲ್ ಆಸ್ ಅಳುಮೆನ್ ಗಾತು ಬುಣೀಮ ಅಳುಮೆನ್ ದೆಣ್ಣೆವಿಂಗ್ ಅಳುಮೆನ್ ನ ಮಿ ಬಾಕಿ ಕಾಲ ಕಂತತೆಕೆ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಅಳುಮೆನ್ ಕಿ ಸತೆ ಕನ್ ಸತೆಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೌಮಕ ವಾತಿವೆ ಮಿ ಮಿಹಿರ ಕಾಲ ಕಂತತ ಕೆ ಅಳುಮೆಣ ಹಿಂಗೆಂಡೆ ಎಬೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂವಾರ ಬಲ್ಲ ವಿದಾಳು ದೀನಾ ಫುಶುವರ ಕಾಲ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಗುಸ್ ನುಹುಣ್ಣಾಣೆ ನುವೆಸ್ ಕಿಯಾದೇಣಮೆ ದೆ ಮಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಳುಮೆಣ ಹಮೆಯ ಆಯಿರು ಅಣೆ ඒ දෙන්නවි තින් ස්ලයිඩන් ඒ ගොයෙන් අලුමෙන හැම ඒති ෆෙනුණු හිසාබුන් ඒගෙන් දිවහිරාජ්‍ය විත්‍රෝ කොෆි හැම කුදින්නක හැම එක මියන්වෙ දාණින් ඒතෝ මි ෂෙයා කුරෙබුණු අනේ ෆෝකල් පොයින්ට්ස් ආ ඒචි දිබෙෆොනේ ලිබුණි දෙන් අලුමෙ ස්කූල් තක වෙසෙන්ගින් එවස් දරිවරක ඒචි දෙවිගෙන් නොආනේ මි ගොත වෙෆ එක්කමකේ එම දිවහිරාජ්‍යන් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් වණි විත්‍රෝ කොෆ දෙන් ඉතර බල්ලා බෙන් මේ අලුමෙන මේ හොනා කොෆි කමියුනිකේෂන්ස් අලුමෙ තිබෙෆොන දක්කා දාන දෙන් තිම්මනේ කුරෙවි සුවාලකි මි අලුන් දෙන්නවි අලුන් මෙන් සියාසි මිහුනේ නෝනේ ෆෙත්ත බලණී කීයේ ෆෙත්ත බල්ලවා ෆලොමෙන ඒ රිපෝට් ලිබුණි මලොමෙන එංගනි මි සීදා හරුකෂ් පිකුරේක එඩියුකේෂන් මිනිස්ට්‍රිය කොන් අලන් කහියන් වේ බුණ ෆෙන් හෙන්නේ මි කරිකියුලම් තම්ෆීස් කුරමුන් දායිරු ඒග හුරි මස්සලත මෙ කොන්ටෙන්ට් ගිනව ෆෙබුරි බයෙන් මාදාත හුග දරිවරුන් නවුරෙන් හයි ලෙවල් දෙග්ගේ කොන්ටෙන්ට් එබුරි බයෙන් මාදාත හුග එම් බි 100 එකගේ කුජ්ජේ අලුන් බලන්නේ කුජ්ජාගේ ඩෙවලොප්මන්ට් කොග්නිටිව් ඩෙවලොප්මන්ට් බලාකම් ଗ වෙජ්ජා කුජ්ජා බේනවා මවුලුමාත බර මතින් එබුරි බයෙන් මාදාත හුග කොන්ටෙන්ට් හිමෙනිෆා මිකහල කන්තත මිකමුගේ තර්ජිබාකාරුන් බල්ලා මුගේ ගෙන්දවෙනේ එහෙම ඒ බලාෆා දෙන් අලුමෙන රිපෝට් ලිබුනේ මලුමෙන ගෙනි කොම් කන්තතකෙතෝ එබෙෆලුන් උනිකුරන් එදිෆෝති කොන් කන්තතකෙතෝ එයන් ඉතුරු කුරන් එදිෆෝති එමෙ මවුලුමා සල්මන ලිබුනේ මලුමෙ හිස්සා කුරන් ඉතුරු අනෙච්ච දනවා අලොන් අම ඉතුරු කොල්ලාන මි සුවා කරෙවි මි එකන් එගුනීම කොන්ෆියා වලතෝ එඩි අලොන් මිහාර වානි ස්කූල් තක හොරි මම හොරි හා ස්කූල් තකන් අංගාෆා grade ekege guruwan fotuga mi ayatuga de ayam oli desuran olifa eheri ehemwima fight school ak genessa den ennay mihar school taka fonwa fawani e sura rangalu ko ehemwima ennay fonuwi i algon men fonuwi email ga wa sura print ko fotuga type kora ehema school takon ekan koran ehema eya goligen elifiya wala ki ei then Islam foitta review kurumanga masaka Islamic University korawwa fa e beflum recommend korawwa fa ede minister vidalogata ekamaki fanni beflum ekan korawwa ni e beflum edu devwa fa khiyala goligen egen najje badalta fanni beflum e masaka korawwa ni adi ekan korumatta kaalon ben hama kama golum hori fanni beflum ennaiga berun naga gan se masaka koran e processes mihar koyen e bade then kujjehumuga wahaka vidalogera kujjehumaki miyadu kaniwa kamenno ingeto grade deg islam photo ko jihone dehas fanara nahar er islamic minister ka honne dr muhammad sahim ali said den ama enna i hingawan er honne adan sharif ama eruga kushe takurarum algon menna snufeni print we famiyati ehma kujjehuma ki ei kom mehem miyadu kaniwa kamen shukriya ane question ta puruka pura chawala gina media to nam chance den ye to purigan ane argona pasano da pato argona stepping so alalu then the medic yawana rawna pagolla mereka purin class partner wana grade big pata ko kushe ka then we have grade ekege voto ga kushe then dekho kombe apora aslu grade wanga miharuga miyone barata odu kushe eto de mi de surate ge diate odi kame walide gabun tukura to miha bodu kushe de kujamata takura mukur anuwa waruge taken elento sabai grade 1 ga de ay compare kodde mengene ei maane badla naanane e kom utesten e uda e masale noni keno ekam won awan dana ke itihas panama haruge kusha mihal kusha balama ekko war portas patesa den kudamata efada bodu comment takaranu ayen ekkon oli maane ekkon oli de sura mix e pada comment takaranu wana pada yagin kame de fana den ministry wani school taka sakila fana teta de sakila ke swaha parafwe grade 1 ke fana hem bas petta islam guram bas petta ko tumesare kutta purika names ministry puriya petta review ko neuma ham yami wagudi gotum emasal taka amal kurami gote mi danwa fana den aragon by school gali teacher as swaha da kali
දැන් මිවගුත එකුත්තකා මෙදු අමල් කුරාම් වී කිනෙතෝ විදාල ෆෙන් එත දැන් එම අනේ මිවගුතන් කිනෙතෝ මේ හම continuous ko එකුත්තකා කියවා දෙන්නේ තොනොත මිවගුත කොබතෝන් ඒවල ගෙදෙන් කිහා මුද්දත් නාගන්නතෝ අනේ කො පුරි හාස්පිටල් මේ අනේ පුරවාන ආසකෝ ආයතෝගේ මිහුරු කුත්ත ළඟල කුර ඒ ಶುಕ್ರಿಯಾಂಗೆ ತ ಫುರತಮ ಮಿ ಗುರುವಾಣ್ಗೆ ಆಯತಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಕುರಕ ಬದಲಂಗ ಆಸತೆ ಹಮ ವರ ಬೋಡ ಕುಶೆಂಗೆ ತ ಮಿ ಹಮ එහෙම කොම්මේ ආයතක ඇසේ බදලස් දෙන් ග්‍රේඩ් එකක ෆුතුකෝ බදලස් එහෙම වර බොඩ හම කුෂේ අලමස් කබූල් කර ඉරාත් කර වියා මිහාර අලොමෙ මි අලා ෆියවර්තකු අලොමෙන එකංකම් බෙලේනේ දෙන් හම ප්‍රූෆ් රීඩින් ලේයවස් අලොමෙ මිහාර ඉතුරු කොල්ලාෆි අදි එකංකම් හරුදනා ස්කොෆින් එහෙම ඉරාත් කර වියා දෙම් මිකාද කුෂේ නුජේ හේනේ ඒ යගින් කවලමෙන් තිෆරාත්ත කාරුවා දෙන් තිවිදාළුවි මි එහෙන් කුත්තක මෙදුග අමල් කුරාණ ගොතෙන් අලුමෙන් නාංගේ ද අලුමෙන්ගේ මුදරිසුන ආසු එංගේනේ ගෙතෝ මි ෆොතුග එහෙන් එකම්ගේ වේ සමරංගල මිහාතනස් කියවාදෙම අලුන්ඩි සම සුවාල් කොල්ලින් ඒ අලුමෙනා හිසාබ මි මසල ඇසනේ ටීම කීනේ තො කුරිග හද්දමුගෙන් දෙදහස් 50 වාහකෙන් මෙද කනේ ඒරුන් සුරෙන් හම මි කුත්තක එක්කොන් එෆෙක්ටන් හම කුදින්න දෙවමුන් එදියේ එහෙම එබෙෆලු විදාළු එබෙෆලු රංගල කොල්ලාෆ කියවා දෙකම එහෙම ඒගොත දාන දෙන් හමල්ලෝ මේ මිහාරු මි නගාෆේ කොමිටින් මි එන් හෆ්තා තේරේග හුරි හෆෙත්තක බලා නිම්මන් අලෝ මෙන් ඔන්නානි නිම්ම අද ඉතුරන් අලෝ මෙන්න කුෂ පාග වේස සම මි රිවිව් ප්‍රොසෙස් තේරේග එකන් අලෝ මෙන්න ෆෙනි අද අලම් බි ෆේවර් තන් හම ස්කූල් තකන් අංගාන දෙ අද අර මල්ලෝ මේ ස්කූල් තක අංගා කංකන් හම මි මීඩියා වේ සර මේ හිස්සා කුරාන අවින් සිනමනේ කරාස්කේ පාකුර මැෆේ මිහාර මසලා බලනවා කදෙන් ගන්න කි හදු වෙන ගන්න කි මසලා එක්ක බලන්න මතක දැන් අද මේ පාකුල මේ ඕලෙවල් ඉතිහාස ගැන තීජායි කි මේ යාන බලාකුන් ගවනම පරරංගල තීජායි ඕලෙවල් කුටින හිමිකෙන් අධිහාසක පෙරෙන්නේ ඒක කොබැතෝ මිනිස්ට්‍රීම් මේ කමාදී තිරෙන්නේ අලුමෙ මියදෝනේ ප්‍රෙස් ෆෝකස් කොල්ලාණන් අනේ මිකම ඉගේ තොමි दिमाग गोले मसले दें ओलो नतीजा बेगो तोड़ में हम प्रेस से बाव वाला दें फुरतम मी कुरे विसवाल के जवाबुगा मी किया दो है नागाणी तोड़ में मसल बाला लोन पीएस का देने विंग हफ्ता तेरे गालुंडा मी ए रिपोर्ट गेने से मसला बाला එතන ක්වෙස්චන් solution අවසන්වන්නේ කරද්දී අලුත් සාලේ අපෝතුල ස්කූල් දරිවරුන් breakfast දෙන්න සල්කම් මෙයා සේවාවුදේ නමස්තම විහාර මේ breakfast වෙනවනේ පහ කොල්ලේම education හාස්පිටල් වල කොහොමද කරන්නේ දැන් සල්කම්ගේ එමරජන් මොකද බොලේ සියාසතෝක හොඳකගේ අපාතල් මෙන්නේ කියන්නේ તો ඒ කීවෙකින් කරන්නේ તો දැන් කොම්මේ breakfast බේනු මකුදි කියන විදිහට හොඳේ දැන් මම සවාල් කහලම් බේනු පහ කරේ මෙයා ෆ්ලැට් කම හරම අගින අයලාට කොම්මදින් ගමන් දායරුක ස්කූල් කොටිම සමගිනාද ස්කූල් කොටිම සමාය පාතල මොන්දානි දැන් එඩුකේෂන් උන් සරමාලේක කියමු ගතරිවරුන්න ෆසේ කොදින ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මක උඳ පුවාන කමෙටි එකම් හල්ද වෙනම මස්මසිකට කරා මේ අයනික සඳහන්නවාලන මේ ප්‍රෙස්තරම මේ ෆෝකස් කරන්නේ වාකි මස්සලයක කම් ගවාතිවේ මේ හියා ෆ්ලයිට් බදලවා කුදින්ගේ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಂತದ್ದು ಗಾಳ ಹಮ ಇತುರು ಪ್ರೆಸ್ ಬಾವಾಲಾಣಿಗೆ ತೋ ದೆ ಮೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಗಾಳನ್ ಬೇಡೋ ಹಮ ಯ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಲ್ಲ ಮೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅರ್ ಮೇ ಮೆದುಕಂಡಾಲಿ ಕೇಣೋ ಎಂಗೆ ಬಿಡಾಯ್ನೋ ಅಣ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಹಾಲತು ಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಮೇ ಉಳೆ ಮೊಮ್ಮಿ ದೈನಿ ದೆ ದರಿವರುಣ್ಣ ಮೇ ಎಹೆಂ ಬಯಕು ತಯಾರ್ ಕುರಾ ಖಾಣಾ ಕಾಂದಿನು ಮಕಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಗೊತು ಎಹಾ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಂಕ ಮಾಳೋ ಮೆಣ್ಣ ಲಫಾಲಿಫೋತಿ ಮಿ ಹಾಲತುಗ ಎಹೆಂ ವಿ ಮಾಳೋ ಮೆ ಮಿಹಾರ ಮೆದುಕಂಡಾಲ फिराद करे अण्ण जनवरी का फिशमंग हम मिहार मसेके कुरम मेदानी अम्मी माने मौलू फोकस कोल्ले देव्या वरना को स्पोर्ट गाने करिकुलम व्यवहार स्थापना कुम्मे को सोपलाना राज्य सगाफद आदकादन गुळे by flower that TV for the whole come by the anywhere in the Farad then any concept based on the sum of the research and answer one after one of my best feeling on for it but then the one is about me second one has actually belen when again for do from Fashak me for the command the when vaccine for him for can come and ma for me for the command belen very mata belen very naki green card දිවිපාවා පරාත මොනිටර් කරනවා කමෙන්ට්
අධි සමීපර දන්නවාලානේ අලුමෙන්ගේ මවුලුව ෆෝකස් කොල්ලන්නේ පුරතම සුවාලු මවුලුවස් ගුලේ සුවාලේ මානු දන්නවාලානා සුදාරිවරුන්දාග තවලිම් දිනුගේ මක්සත් අලුමෙන්ගේ බජෙහෙ විස්න හුරිහා බේෆොන් වෙස් අලුමෙන්ගේ මැනිෆෙස්ටෝගේ සොන්නානේ මිසරු කාරුගේ මෑගුණු තවලීමේ සියාසතකි සහ ඉස්ලාම් දී මති දෙමිතිබේ හුල්ගු හේයෝ එකාවිස් වන ගරුණුගේ මේ ගරුණුග කාමයාබ් කමායකොන් දිරිවුලෙන් බේනුම අහුනරුතක තවලීමු ලිබිෆවා කුදිබය ස්කූල්තකොන් නිරුමේ එහෙම එකම ඒ මගන් අලුමෙ මසෙකේ කුරඤ්ඤා බවනවමුන් දා දුනියේගේ එහෙන් තන්තා හිඟා කංකන් දරිවරුණ ඉගුන් ඒ පරම් මුහිම්මු කමේ හැම එකනි රාජ්‍ය කන්තත කියවාල දිප මිහාරු නෙරේ කුජ්ජායක දුනියේක කාමයාබ් කමායකොන් නූලෙවෙන් තිබෙෆුණි සෙන්ගවඩානවා තිබෙෆුණු කියවා විදාල් විල සම එකනි රාජ්‍ය බෙහෙචනුවත ඒ කියවා විදාල් තනකා බෙහෙචනුන් කියවානි එහෙම අලුමෙන් තවලීමි ගාණුණුක බුණාගතුම් වියස්වෙස් එම් මක්සෙ තෙරෙග මෙොනනි එහෙනිය නස්තතක අනිකුන්නා තිමායා හුන්න තෆාතුත ගබූලු කුරුමා අනිකුන්නන් ඉහුතිරාම් කුරුමා එම්මෙන්ගේ මෙදුග සුල්හ මසලස්කම එක්වරිකම් බේබුම්ගේ මුහිම්කම් කුජ්ජාය කිබෑග ආශගණ්ණුවම් වාණි එහෙම අලුමෙ හම දරිවරුණ එහෙනියෙන් ගෞම්තෝගේ සගාෆෙතස් දස්කොද්ද මුන්දනි හම තිබේ ෆොල්මස් කුඩේර කොන්සෙප්ට් එක සුළුවා ෆොන්නානේ එහෙම මිකාල කංකන් අලුමෙන්ගේ ෆෙෆ්රුදුග හුන්නානේ එහෙම ඒකන් අලුවන හම මේ මෙන්ෂන් කොල්ලම් බේනු ඉතුරු වෙච්ච යන්නේ ඩොක්ටර් අබ්ලෝ ශාකිබ් අලුවනම එච්ච මේ දැන් හගීගතුග ෆොතෝගේ මිහොන්නම මස්සතක මිකංකම එබ්බස්කොතක සියාසී කමෙන් නුම් මිකමකි ෆන්නි කමෙ ෆන්නි බේෆුලුම් මිකම් කුරබ්බනියස් අලුවන් මෙන් එක්ගතක වෙස් සියාසී කුරාකෂයස් බේනු මෙන්නු දෙම්මේ දිවෙහි මාද්දාය අගොලිගෙන් කරවුණු සුවාල අලුවන් දන්නවාලම් බේනු ඒ ග්‍රේඩ් 6 ගේ දිවෙහි ෆොතෝගේ හා ඉංගෙතෝ හාග අඩුවෙහුමුගේ දේහයග්ග ඒ දේහ මිෆොතන් අයි දෙහස් ෆනරවන අහර දැන් දෙහස් 16 වන අහරුගයි සෙෆෙ බේනු කරේ දෙහස් 17 ගස් දැන් මිහාරු දෙහස් 21 වන අහරුග දැන් මීග මියොන්නනි සාරේ ජහස අච්චා මී දෙහස් අශාරාය හැම එවෙ සාරේ ජහස අච්චා රංගල් මිහාරු සාරේ ජහස අච්චා කමනු ගොස් ගමෙවලෙන් එම එහෙන් කමකනු දානේ ඉංගෙතෝ එම දෙම මිනිස්සු ඉදාලෙකට එහෙන් සගාෆත්තක මාළුමාතක එච්චි හැම කුදෙන්නම් අඩුවේ කන්ත එහෙම අඩුවේ හැමගේ දේහය ගොයි තංකොලෙන් එයි අලුන් මෙන්ග සගාෆත නුගලේ වාහක එම අලුන් මෙන් හැම මිකම ෆන්නි බේෆුළු මිකම දෙතරේක විස්නාලානේ හැම මී කොම්මෙන් ඔන්න නුජිහෙ එච්ච බෙජ්ජ අඩුවම දේහය ලාං කමරුදා එච්ච බෙජ්ජ බේෆුළු එකම කියවල අලුම ශුක්‍රිය අදරනම අනේ ඉතුරු කොල්ලාන මේ ලිස්නින් කම්ප්‍රහෙන්ෂන් එක මේ සුවාල්තක බලාලා සු කොන්ටෙක්ස්ට් අලුමන කණ්ඩුවෙන් එගේනේ ඒගේ රංගලු කොන්ටෙක්ස්ට් ගේ වාහක දෙක්කුන් ඒ වර මුහිම කමර අවුට් ඔෆ් කොන්ටෙක්ස්ට් ඒ පේජ් මිසාලක ට්විටර් ලා ෆේ වාහ දෙකේ වුණේම වරන් එහෙන් ගොතක මි වාහකත බදල්වෙගෙන් මිදෙන් අරනහම තිබේ ෆ්ලොන් අරිහො එදෙන් තවලීමේ කංකං මං අනේ බෙලනිවරින්ගේ ඕන්න ඉතුබාරු ගෙල්ලේ ෆද කන්තත්තන් අසු අනේ කුරං කුරාවර කමෙන් ඕනේ හගිගතු අලුමෙන්න කුරවේ මිකහල කමෙක්ගේ සබබුන් අලුමෙන්ගේ අන්නන් ඔය ජීවිතක මීගේ අසරුත දෙමිගෙන් දානේ කුදිබේක කියවාදෙන් අලුමෙ මිකම් මිකුරණි එක්ස්කොත්ක ඩොක්ටර් අබ්ලා විදාල ගොත මේ සියාසී කමෙන් නෝ සියාසී මක්සදෙන් හාසිල් කුරුමගේ ගොතුම් වෙස් මේ කරිකියුලම්මා කුදින්න කියවාදේච සමිකහල කන්තත නුබෑ ගොතකන් එඹුරි ට්විස්ට් වෙගෙන් දියුන් ඒ වර දෙරකම ඇස මීගේ නතිජා අනේ මීගේ අසරු පෙන්නාන අලුමෙන්ගේ අන්නන් ඔය ජීවිතක එහෙම ගවුමේ රංගල බිනා කුරුමුග තවලිමි කන්තතෝගේ දෙරිය සියාසී කන්තත වෙද්දුන් එහෙම වර දෙරකම by school to kang adils faitam hamano kam algon banna mo mate den ki ha ta ko to faitam huriya school ta kam ni hamawani den coding press ek minister pa ko kam ni teacher ane huriya school ta kam hamawe pawa kam adiles gina school ta kam hama ni teacher hamano kam e babone ki hina wa kam etto ಫೈತ್ತ ಮ್ಯಾರಾಮ ಗಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ತಗ ಹುಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಹಿಂಗೆ ತೋ ಮೀಗೆ ಸ್ಕೂಡ ಒಳುಂಗಾರ ಕಮೆ ಬಾದೆ ಗ್ರೇಡ್ ನುವೆ ಕಮ್ಮಿ ಫಾರ್ ಒಳ ಮೆನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೈದ್ದೇನಿ ए इंटरेक्टिव डिजिटल कॉपी तके ए फैत्त अळमे हम मी फार ग्रेड नुवे कुम फशा नुवे कशा मी ग्रेड 11 यशा डिजिटल फैदेणी दें तिबि कुदिन प्रिंटेड फैदेणी दे अळमेना स्कूल फेशुनु इरु मी इस्लाम दिवे फै नुदिबे प्रिंटेड कॉपीज एक मिहार एफेक्ट लिबी हम गिन स्कूल तक फोर को देवी फवाणी एक मद स्कूल अदे बोले नुफणवे ए फुरा एचने तुणीमा ए प्रोसेस ए बकुरी दे एक एकुदिन फोतें ओन्नाणे ए सॉफ्ट कॉपी का एक्सेस कोम्मे कुछ के सर में सॉफ्ट कॉपी फोनो after फोतें ने कुछ जन ओन्नाणे स्कूल के लाइब्रेरी के क्लास दो के हार्ड कॉपीज वेस ओन्नाणे देन देवने सवाल का मैं टीचर अंकंत टीचर अबदुवे सामा मी बाकी वे
වසීෆා වදේ ඒ හමුලි ආහාර තේරේග කුරියද්දා process එහෙම එක at any time හම හර මියදස් වකිවා මුදරිසුන් තිබෙන මත මියදු මේ විහාබේ ෆලුස් තිබෙන මාළු මේ ටීචර් රිප්ලේස්මන්ට් රික්‍රූට්මන්ට් ඒ හම ආහාර තේරේ මුලි ආහාර තේරේ කුරා මසකත स्कूल को दिखे कि ग्रेड होगा पता को गुरान सोरे तक के गफोंगुर एजुकेशन मिनिस्ट्री अनोता इस्लामिक मिनिस्ट्री के उनका कबूल करवान අලුන් ගබූල් කරා ගොතු ගකුෂෙන් හුරගෙන් නුවානේ එදෙන් ඒ හම කොමස් බයිගේ හිමාලු ඒගේ කුලෙවිගෙන් වේ ෆොයි බලා ප්‍රූෆ් රීඩ් කরি බය කො බතිබි ෆොයි අනේ තා මේ ෆාස් කরি බය කො බතිබි හම හම බලම් බාවරන් නුබෙලි අමීගේ තෙරේ වකි මීහෙගේ බොලුගා ඒ හිමාලු අලුවා කන්නෝ මෙවලනි දිහාස් පණරම් ෆෂාගෙන් ෆොයි ලියුමුගා ෆොයි ප්‍රූෆ් බෙලුමුගා ෆාස් කරුමුගා තිබ්බේ බේෆලුගේ හිමාලු හම මීගේ බොයි ඒ මල්ලෝ මෙන්න මික්කු ෆාහග කුරෙවුණු හිසාබුන් එක රංගලු කුරම් මිහාරාලෝ මෙම්බේ මසෙක්කේ කුරේ सियासी कुर्मकी दैवरन कुरियम मुस्तकबलगा नेदगसल पुराणे तमकम मिस्टर गबुल कुरवन तो इदि कोल फरत कोमी मसल सियासी कुरम मसके कुरम අලුගන්ඩ ෆෙනි ෆහුරි අලුන්ඩ මීහගොල් බාක දැන් කොනි කොෂන් නොදක එකම නූස්ත කොල්ලන්ඩ ෆෙනි ෆේ බහුරි ගස්තු ගාලුවෙන් ගුරුවාන් බදලු කුරියේ අලුමෙන්නකි දීනි තවලිම් අලු කුරිමස් දෙන්නේ ෆදෑම් මිසරුකාරුගේ මෑගොන්ඩ එම් මක්සදකි සහ ඉස්ලාම් දීම් මතීග මි කුදින් බිනා කොරු එහෙම අලුන් මෙන්නේ ಗುರುವಾಣೆ ಬದಲೆ ನುಕುರಾಣೆ ಕಸ್ತಕು ಎಗೊತ್ತ ಬೇಫಳಕು ವಿದಾಳುಕಂಗ ವೆಜ್ಜೆ ಐ ಹಮ ಸಿಯಾಸಿ ಕಮೆ ಅಣಿಕ ಮಿ ಅಳುಣ್ ಮೆ ಮಿಸರು ಕಾರು ಕುರಿ ಕಮೆಣ್ಣು ಗ್ರೇಡ್ ಎಕೆಗೆ ಫೈಂಗ್ ಏ ಮಿಸರು ಕಾರು ಮಸಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಏಕಮ ಏಹೆಂಗೆ ವಿದಾಳು ವಿ ಬೇಫುಳುಂ ಮಿತಾ ತಿಬ್ಬ ವ್ಯಾಗೆನ್ ಕುರೆವಿ ಮಸಕ್ ಕತೆ ಮಿ ಏಕಂ ಕೊಫೋತಿ ಕಂಡೇಡಿಗೆನ್ ಗುರುವಾಂ ಒಳುವಾಲ ಶೆಬುಣೆ ಮಾಳುನ್ ತೆಕೆಣೆ ಹಮ ಸಿಯಾಸಿ ಕಮೆ ಕಮ್ಗೆ ಮಾಳುಣ ಮೇದೆನ್ ಈದಿ ಕೊಳು ಫರಾತೋಗೆ ಸಮತಿ ಬೇಫಳುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಬೆಸ್ ಮಿಕಾಲ ಕಂಕನ್ ತವಲೀಮಿ ದಾಯರನ್ ನುವದ್ದ मीडिया तो मसे के कोरा बेफर गए से तो मड़ो में हमें ऐसे बुरी वार के न शको आते के हमें कने में फोते गए में आर्टिकल लगे वहां के नो सगा पे दोस्त पहा करूं के गोतो में से मिहारो का वर के ना इंडिया वके खास को हम इंडिया के सगाफत इंडिया के कंतता मी स्कूल तो का प्रमोट करे के मा पेदन वेरेंगे बाई का हलो शको आते के कोरे मी ekuत को इस मीडिया है इसना गए कोरा शको आते के नो एक मवार अड़न हम हाल बेनवन एगो तो बाकी काम का फोकस को के नो तो बाकी काम के कंतता का कोले को तो मी वहां के देखे वेरु का सकाफी कंतता किया दे रु के बस वर्क एजुकेशन मिनिस्ट्री के विष्णु के बहुरी तो मिसाल का इस्लामी हदोरन इस्लामी गांव तो के सकाफता एकांकम बोर्ड प्रमोट कोरंग मी एहें मी कल्चर तक बोरे बोर्डंग एकांकम फोकस करूमा की हावरे के हमें कमेते बाण तो ए आलुमन ए आर्टिकल वन किना आर्टिकल स्कूल माहौल के तेरेगा एक हाल बावर कंते हिंगाकम वरब्बा वर्ष बुआता का वरब्बा और कंप्लेंट्स ऐसे हो रही हम शुक्रिया आएंगे तो मी अळु फुरतम दंडवाला नी ठीक है रंगळु मावलो मातेंडोने अळु मेन दुइस्ता बार स्कूल बाल मुंदायरो स्कूल तो गम हुरिहा गम तक आबे हे अने कंकम स्कूल सगाफे द मादरी बहुगे दुहे वे सन्ना दिवे सगाफता दिवे तारी हाबे कंते स्कूल तो हिंगा दें मी कुरिया मी सेप्टेंबर मस्तेरे गाळो मी गेंदणी यूएन जनरल असेंबली गे कंते हम स्कूल तो करो हम यूएन गे हिमणे हुरिहा गम तक गे कंकं सगाफी कंते तक दरिवरु आहुल वर करूम गे प्रोग्राम तक स्कूल तो हिंगाणे बाकी गाँव का फोकस को हिंगा बयनो तिबे फ्लोर में करिकुलम बल्लवाले में गने बाकी गाँव में वाहक कियवा दे का करिकुलम को नोन्नाणे अळो में दरिवरुन स्कूल का कियवा दे करिकुलम गे योन्न एच्चे एमे में ए रंगळु मौलु मातेनो दे इस्लामी हलोरता इस्लाम ए अळो में गे मादा मैगंडु करिकुलम गे थांबु ए इस्लाम दिन उळे कुदिं अळो में गने तैयार करूं एमे इस्लाम दिन कंकम बार रंगळं हिंगा अळो दंडवाला मी इस्लामिक मिनिस्ट्री आ गुडिगे अळो में कोविड तेरेगे आमी हार गैगंड का 30 वर का प्रोग्राम हिंगे स्कूल तक तेरेगा हम मी इस्लामी कंका दरिवरुंगे की बैग आशेगेन्नो में शायद हम आहुद वरी कोरोम ए हुरिहा कंते मी भाषा जे है तौली में अळु में दरिवरुन मी देनी हम एकनी एकतन कोल नगाफ एग्गम नगाफ एति अळु में हम बोडवेस कोल दे विदान एकम एन्नो हागे तो स्कूल तेरे कंग हिंगा गोते की एम अळु में अळु मी कंकम बादामी है गाइस तो अळु हम तिबे फन साफ कोल दे अळु हम सवाल एचे मी इथुर कोल दाना अळु मी दे मी शायद अळु गता मी करिकुलम ग हुरे प्रिंसिपल्स तके ඒගතරෙන් එම ෆොරතම ප්‍රින්සිපල් කි ඉස්ලාම්
maneki curriculum ufedduma curriculum tanfiz kuruma ehori ha kamek gaves mi islamic principles se ma school tere gora hori ha kamek gas dani den curriculum muli curriculum bina famiyonnani ag gabiliyate gamacha ege teren eg gabiliyate kives practicing islam ehmi me egota korean bigendani den school takuga mi fashion show mi denne vi eki gawmu takuga mi hum hedum ala gotan hedum ala ayroga arabi heduma japan china india mi hum bas ala den mi dance ecche ko ayroga amko dive levenno te hindi levenno te english levekan amko dance ko fa honnani ehmi e kantatta ki egota kora kantatta mi ministry of education ga faratun nuata enna ige faratun evves waki sagafate kuriyaruan school taka angafa evves nonna ne foin hedumuga ves ekal evves ka kameti ve fronna fahaga evves nukureven ehma e yagin kan alon men arwan ti ve fron minister without with me the to ma hoi ha dom gela so ha to service kiyawa denu mate ekanta daribon engo muhim kam then algo swala ki divi fotuga divi saga fata nubone kan honna kan fahaga po mi kore pawayuga me miha ga kodinna me divi saga fanota divi tari habe hedu gel adukam modalen meringe ba pahan kore ngen kama wayuga ehen mi gamta ga saga fata be maluma divi fotuga horu muhim to noni ekama khasa me wakimada social studies onne iruga social studies palmanda ku ekan kiyawa den mamata I think enಗೆ ತವರ ರಂಗಳು ಸವರ ಫಂಡಿ ಸುವಾದತಿ ಕುರೆವಿ ಅಸು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕೆ ವಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಗೆ ಏಕಿ ಕಂಕಂ ಏಕಿ ಮಾದ್ದಾತಕ ಬೆಹಿ ಫಹುನ್ನಾಣಿ ಏಮ ವಕಿ ಏಕಲ ದಿವೆ ಮಾದ್ದಾಗ ಮಿ ದಿವೆ ಬಸ್ ಅಳೊಮ್ಮೆ ಕಿ ಆದನ್ ಬಹೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಗಳೊಮ್ಮೆ ಕಿಯವಾದನೆ ಕುಜ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಕುರಾಣಿ ಗೊಯ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏಮ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ದಿ ಫೋ ಇನ್ ಎಚ್ಚಗ ವಾಗ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿತಾ ದೆಕ್ಕೆವಿ ದೆನ್ ಸಗಾಫಿ ಕಂಕಂ ಅಳೊಮ್ಮೆ ಮಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಗೆ ಒಣ್ಣಾಣೆ ಮಿ ಅಳೊಮ್ಮೆ දරිවරුන්න කියවාදේ කරිකුලම අධි හිඩන් කරිකුලම හැම ඒකේ ගොයගොතු දරිවර මේ කංකන් දස්කොත් දිනුමා දරිවරුන්ගේ ගෑග මේ වැලියුස් තන් අශගෙන්නෝමා මේ කංකම අලොමේ මසෙකෙතගේ කුර මුන්දානේ දෙන් දිවෙහි ෆොතා බෙහෙගොතුන් ශකීබ් අලෙච්ච විදාරද අද දුරුගෙන शुक्रिया तो मी मिस्टर में विदाल विहिं दिवेही फोतकी मी आर्गुमेंट मी करिकुलम गा मादात मी अतुराला का मी हुन्नेरुगा मी हुन्ननी एक नन्न क्या फेकी के मादात तो मिसाल का साइंस के मादा हिसाब के मादा मी को तंगे मादात हुन्नेरुगा मी दुनिया घुरिहा का ओमेगा मी बस की वादे मादा दिवे राज्य को मैं दिवे बस मिसाल का मी इंग्लिश का ओमेगा को इंग्लिश लैंग्वेज नुने आर्गुमेंट राज्य का मैं सब इंग्लिश के वादे था तो आमगोतिक मी बस किवा दिनुगा बेनु कुरा उकुलेंगे हम आर्गुमेंट ए मी करिकुलम मेदुरिको दरिवरना फोर को दिन बेनु वरगिन मालूमात वरगिन सिफतंग आर्गुमेंट हिसाब फोर को दिन बेनु कुरा हथियार नोत टूले लैंग्वेज किए इंगे तो बिदुनि दिवेहि बहु आर्गुमेंट किवा देनि कि हमेकने अकुरा नमा खमा नंगितुरा कंगितुरा नो ಏಗೆ ಇತರು ಮಿಸಾಲಕ ದಿವೆಹಿ ಬಸ್ ಕಿವಾ ದೇರುಗ ಆರ್ಗುಮೆಂಟ್ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಗೆನೆಸ ಹುನ ಮಿಸಾಲಕ ಕುದಿನ್ಲವ ಮಜ್ಮೂನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ದಿವೆಹನೆ ಗಡಾನವನ್ ಸ್ಕೋಲ್ಗಳು ಬೀರುಗಸ್ ಮಜ್ಮೂನ್ ಲಿಯಂ ಬಿ ಆರ್ಗುಮೆಂಟ್ ಹವಾಲ್ ಕುರಾನಿ ಕಿ ಕೊಮ್ ಬಹಾಬಿ ಮಜ್ಮೂನ್ ಲಿಯ ಕಶೆನು ಆರ್ಗುಮೆಂಟ್ ಸಗಾಫತಾ ಎಹೆಂಗಮ್ ತಕು ಸಗಾಫತಾ ರೀತಿ ಆದತಕ ಮ್ಯಾಮ್ ಫೈನಿಂಗ್ ಇಹ್ತರಾಮ್ ಕುರ್ಮಾ ಮಿಹಿಂಕಸ್ ಬಿಕಾ ವರ್ಗಿರ ತಫಾತ್ ಮಾಲೋ ತಂಗನನ ಹಾಬ ಏಗೋತ ಆರ್ಗುಮೆಂಟ್ ದಿವೆಹಿ ಬಹುಗ ಬೇನುಕ ಫಹುನ್ನ ಬಕಿನ್ ಖಾಸ ಕೊಂ ಅಡುವೆ ಹමුಗೆ ದೇಹಯ ಕ್ಯೂಮುಗೆ ದೇಹ මිහුන්නනි වර ගින තෆාතු බාවයි බාවත්ක මාලුමාත් ඒක තෙරි හිමණන් අල්ගොන්නේ බේන කුරා වසීලතින්ගේ එම එවසෝලුන් අල්ගොන්මින් ගේ දිවෙහි බහුගේ තෙරේගා දිවෙහි බහුගේ ෆොත්තකෝගේ තෙරේගා හැම හුන්නානි ඉංගේ තෝ අල්ගොන්මින් හැම එකේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ සකාෆත්තුගේ ඉතුරුන් එහෙන් ගාම්තකෝගේ සකාෆත්කෝ වාහකියා එහෙන් කහල බයි ખાસા මේ ශක්සියතකෝ වාහක වෙස් මිසාලක දුනියගේ මෂහූර් බයි ශක්සියතකෝ වාහක सुन्नान एक शख्सियत का वाक़ा नुजे है कोमिंग हमें के राज्य शख्सियत का से अगर अवटेरी गवंत का दुरु गवंत को शख्सियत वाक़े सुनान ए नून स्वर्ग ने इज्तिमाई मसल तवसाल में हुनान अली अलवाला फहम मिदन नहीं बाहुग तेरेगा एम बाहुग फतिंग अगर में फरमा को फदुने हुरिहा गांव में गस बाहुग फत फरमा को होना दे में मिदन नहीं वरे गिन बा और कंत तकिंग एक तेरे हिमिने गोतंग हम एकनी बाहुग हुनर तकंग अमास को गेम बाहुग फते तैयार कोफे हुनान बिस्तने के शुक्रिया